আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে শেখাবো পবিত্র কুরআনুল কারীমের ২৯ নাম্বার পারা থেকে সুপরিচিত অন্যতম একটি সূরা, সূরা নূহ। আমি আপনাদেরকে এই সূরার একেকটি আয়াত ২ বার ৩ বার করে বলে দিব। আপনারাও আমার সাথে বলে, বলে মুখস্থ করে নিবেন। চলুন দর্শক, শুরু করছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك قبل من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. আমার সাথে বলবেন, আমি যেখানে যেমন উচ্চারণ করব, যেমন টান দিব, আপনারাও তেমন উচ্চারণ করবেন, তেমন টান দিবেন। إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا এই আয়াতের বাকি অংশটুকু রয়েছে ইহার পরের পৃষ্ঠায়। চলুন পরের পৃষ্ঠায়। ধরুন আয়াতের বাকি অংশটুকু এই পৃষ্ঠায়। جاء لا يؤخر. جاء لا يؤخر. لو كنتم تعلمون. لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم
دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس তো এই আয়াতের বাকি অংশটুকু পরের পৃষ্ঠায়। চলুন পরের পৃষ্ঠায়। সিরাজা সিরাজা এইটুক হচ্ছে ওই পৃষ্ঠার ওই আয়াতের শেষের অংশটুকু এই পৃষ্ঠায়। والله أنبتكم من الأرض نباتا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا এই আয়াতের বাকি অংশটুকু পরের পৃষ্ঠায়। চলুন পরের পৃষ্ঠায়। ধরুন আয়াতের বাকি অংশটুকু এই পৃষ্ঠায়। تذرن ودا ولا سواعا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ولا يغوث ويعوق ونسرا
وقد أضلوا كثيرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا এই আয়াতের বাকি অংশটুকু পরের পৃষ্ঠায়। চলুন পরের পৃষ্ঠায়। ধরুন আয়াতের বাকি অংশটুকু এই পৃষ্ঠায়। ইল্লা ফাজিরান কাফফারা ইল্লা ফাজিরান কাফফারা رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولا تزد الظالمين إلا تبارا দর্শক সূরা নূহ এই পর্যন্তই। সূরা নূহে রয়েছে ২৮টি আয়াত। তো দর্শক সূরা নূহ আমি আপনাদেরকে যেমনভাবে বলে দিলাম এক একটি আয়াত ২ বার ৩ বার করে আপনারা যদি আমার সাথে বলে কয়েকবার প্র্যাকটিস করেন ইনশাআল্লাহ সূরা নূহ একদম সহিহ শুদ্ধ করে মুখস্থ করে নিতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা সকলকে সহিহ শুদ্ধ করে মুখস্থ করার তৌফিক দান করুক। সকলে বলি আমিন। দর্শক আজকের ভিডিওতে আমরা শিখলাম সূরা নূহ। ইনশাআল্লাহ এর পরের ভিডিওতে অন্য কোনো সূরা শিখব। সকলেই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।